6 मरीज़ सेहत याब होकर घरों को पहुंच चुके हैं। हम सब के लिए बायस इत्मीनान बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ज़ाहिरीन और तबलीगी जमात के करंतना में रखे गए 90% लोग सेहत याब होकर घरों में जा चुके हैं। बैरून मुल्क से मुत्तहद फ़्लाइट्स के ज़रिए सैकड़ों पाकिस्तानी रोज़ाना वतन वापस आ रहे हैं, जो होटलों और दीगर क्वारंटाइन मराकज़ में मौजूद हैं। इनकी SOP के मुताबिक देखभाल की जा रही है। बैरून मुल्क से आने वाले और दूसरे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों से रब्ता करके एयरपोर्ट से ही उनके सूबों में भेज दिया जाएगा। सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को उनके अज़ला में रवाना किया जाएगा और उन्हें 48 घंटों में टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने की सूरत में घर भेज दिया जाएगा। ये बात भी बहुत अहम है कि करंतना में रखे गए बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानियों की शिकायत पर इंक्वायरी का हुक्म दिया जा चुका है। इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने SOP तश्कील दिए हैं, जिस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के बाद घरों में भी करंतना की इजाज़त दी जाने की वफाकी हुकूमत से सिफारिश की जाएगी। और मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम इब्तदाई तौर पर 6 अज़ला में स्मार्ट सैम्पलिंग का आगाज़ कर रहे हैं। इन अज़ला में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात और फैसलाबाद शामिल हैं। स्मार्ट सैम्पलिंग प्लान के तहत गैर महफूज तबकात को मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। नंबर 1, मीडिया हाउसेस, कानून नाफिज करने वाले एहलकार, इंतज़ामी अफसरान के दफातर, हेल्थ वर्कर्स, TB और एड्स के मरीज़, हस्पतालों में ज़ेर इलाज हामला ख़वातीन और जेलों में बंद कैदी। हम इन कैटेगरीज़ में बड़े पैमाने पर सैम्पलिंग करके कम्युनिटी को कोरोना वायरस के फैलाव का जायज़ा लेंगे। पंजाब में इस वक्त 62 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 8 BSL-3 लैब फंक्शनल हो चुकी हैं। हम कल से इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर 6000 टेस्ट कर सकेंगे। हमारे पास इस वक्त कोरोना टेस्ट किट्स, PPE किट्स और बेड्स की कोई कमी नहीं है। कल की तारीख में हमने 3700 टेस्ट किए हैं। लॉकडाउन की वजह से सूबा भर में गरीब, मजदूर, मेहनतकश और दिहाड़ीदार तबका सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। हमें इनकी मुश्किलात का अंदाज़ा है और हम इनका इजाला करने के लिए यकसू हैं। मईशत और लोगों को बचाने के लिए हुकूमत पंजाब ने काबिल इत्मीनान इक़दामात किए हैं। एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत अभी तक 28 लाख ख़ानदानों में 34 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं और इमदाद का सिलसिला अभी जारी है। अगले हफ्ते से इंसाफ इमदाद पैकेज के तहत 25 लाख ख़ानदानों में 12,000 फ़ीकस इमदाद की फराहमी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मज़ीद 10 लाख ख़ानदानों को रमज़ान पैकेज के तहत 3,000 रुपये फ़ीकस दिए जाएंगे। हमने दिहाड़ीदार, मज़दूर और सन्नतकारों और ताजरों की सहूलत के लिए वफाकी हुकूमत को चंद अहम सिफारिशात पेश की हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। रोड सेक्टर और बिल्डिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका दीगर इंडस्ट्री को खोलने की इजाज़त, एक्सपोर्ट सेक्टर और इससे मुंसलिक फीडिंग इंडस्ट्री को भी खोलने की सिफारिश, पावर लूम्स और ऐसी तमाम फैक्ट्रियाँ जिनकी अपनी लेबर कॉलोनियाँ मौजूद हैं, इन्हें भी खोलने की दरख्वास्त की गई है। आयरन और स्टील इंडस्ट्री और होम अप्लायंसेस इंडस्ट्री खोलने के बारे में भी सिफारिशात तैयार की गई हैं। सूबा भर की मार्केटों, बाज़ारों को जोन्स में तकसीम करके मुख्तलिफ अयाम में खोलने के हवाले से वफाकी हुकूमत को अपनी सिफारिशात पेश की गई हैं, जिसके तहत ज़िली इंतज़ामिया, अंजुमन ताजरान, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और दीगर स्टेक होल्डर की मशावरत से ये मार्केटें और बाज़ार खोलने के इजाज़त का फ़ैसला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। 90% लोग सेहतयाब होकर घरों को जा रहे हैं। 62 करोड़ की लागत से 8 लैब्स फंक्शनल हो चुकी हैं पंजाब में और 6000 से ज़ायद टेस्ट कर सकेंगे। हुकूमत पंजाब ने काबिल इत्मीनान इक़दामात किए। एहसास रिलीफ प्रोग्राम, रमज़ान पैकेज और दीगर ज़राए से मजदूरों और पसमानदा तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए काम जारी है, जबकि इंडस्ट्री और दीगर तामीराती शोबाजात के अलावा जो माशी शोबे हैं उनको खोलने के हवाले से भी सिफारिशात तैयार की गई हैं, जो वफाक को अरसाल की जाएंगी, जबकि सूबाई सतह पर भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को खोलने के हवाले से काम जारी है।
وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے پیش نظر پنجاب حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب حکومت تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے تاکہ صوبے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گفتگو سے دو ٹارگٹس جو ہیں وہ نمایاں نظر آتے ہیں۔ ایک پسماندہ طبقے کی فلاح، جن میں بالخصوص جو ہے رمضان المبارک کے پیش نظر جو ضرورت مند لوگ ہیں، جو ڈیلی ویجرز ہیں، اور معاشی صورتحال کی وجہ سے جن لوگوں کی جو دہاڑیاں ہیں یا جن لوگوں کے جو معاشی طور پر ان کی پسماندگی سامنے آئی ہے یا معاشی طور پر جو کمزور ہوئے ہیں اور اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت سے قاصر نظر آئے ہیں، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے حوالے سے پنجاب حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لاک ڈاؤن کے بعد جو معاشی سرگرمیاں محدود ہوئیں ان کو دوبارہ سے انہوں نے کھولنے کے حوالے سے بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے مختلف پیکیجز کی بھی بات کی۔ اس وقت صوبائی وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ہسپتال یا ہسپتال میں رکھا ہے یا پی کے علاج میں رکھا ہے، لیکن ان کے حالات ہم انشاءاللہ مزید امپروو کرنے لگے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر اس میٹنگ کے بعد سیکرٹری صاحبان خود بھی جا رہے ہیں اور چیف سیکرٹری صاحب بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں تاکہ اس سچویشن کے بہتر سے بہتر حل نکالیں۔ جی، اس میں ہماری جو کابینٹ کمیٹی ہے وہ ڈیلی بیٹھتی ہے اور سچویشن کو ریویو کرتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایز آؤٹ کریں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اس میں ہمارے پاس کافی آپشنز ہیں اور ہم ڈے ٹو ڈے ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، اور ابھی کچھ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان کی ریکمنڈیشن ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج رہے ہیں، اور جو NCC کی میٹنگ ہوگی وہاں انشاءاللہ ان پہ کمپلیٹ ڈیسیژن ہوگا، پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ جی نیکسٹ میڈم ذرا جواب دیں۔ یہ پولیٹیکل نہیں، کس کی بات کریں؟ ڈیوائڈ ہی کریں۔ نیکسٹ یہاں پہ سوال پوچھ رہے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ یہ کس کی؟ نہیں، جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ جو کرونا سے ریلیٹڈ جو بھی لوگ وہاں پہ انوالو ہوں گے، جو کام کریں گے، ان کو ہم ایڈیشنلی ان کو سیلری دیں گے، اور ان کے لیے ایک پیکیج، سودا کا پیکیج بھی ہم نے اناؤنس کیا ہے، وہ اس سے پہلے آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف کرونا کے جو پیشنٹس ہیں ان کے اندر مسلسل اضافہ اور آپ تسلیم کرنے کے دو لاک ڈاؤن کروشل ہے، تو پھر حکومت کے پریٹ ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہی؟ لوگ ویسے ہی سڑکوں پر موجود ہیں، اس پر پھر حکومت کی پریٹ کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ایک سوال۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اشیاء گرو نوش کی قیمتیں اس وقت آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں، اگرچہ آپ کی ٹیمیں باہر نظر آتی ہے، لیکن پیٹرول کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آج 8واں روزہ ہے، چھاتیں پڑ رہی ہیں، لیکن صورتحال وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کوئی کرفیو نہیں ہے، یہ ایک جو پارشل لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، تو اس میں ہم نہیں چاہتے کہ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو۔ اور جہاں تک پرائس کنٹرول کی بات ہے، ڈیلی جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے، منسٹر انڈسٹریز اس کو ریویو کرتے ہیں، اور انہوں نے کافی ایکشن بھی لیے ہیں، اور بہت سارے انہوں نے جرمانے بھی کیے ہیں، اور بہت ساری چیزیں کنفسکیٹ بھی کی ہیں، اور اس کے اوپر بہت ایکشن بھی لیا ہے۔ یہ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو ڈیٹیل بھی یہ بتا سکتے ہیں۔ جی منسٹر صاحب، یہ بتائیے گا
کہ جو ایکسپو سینٹر کا معاملہ سامنے آیا اور اس کے اوپر جو آپ کے اتحادی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کارکردگی پر بڑے سوال اٹھائے ہیں. انہوں نے جیسے کہ کرونا ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اس کے باوجود 8 تاریخ کو جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس بلانا پڑ گیا ہے, تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ تو جو محکمہ صحت ہے اس کی کارکردگی پر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جواب دیجیے. بڑی مہربانی جی, وہ انشاءاللہ جی پہلے میڈم سے سن لیں پھر میں بھی دے دیتا ہوں. آپ کو جس طرح بتایا ہے کہ جو ایکسپو کے بارے میں شکایتیں آئی تھیں وہ انشاءاللہ ہم ساری دور کر دیں گے. اور کیونکہ دیکھیں ہسپتال اٹس اے فیلڈ ہاسپٹل, بیسکلی آپ سمجھنے کی یہ کوشش کریں فیلڈ ہسپتال اور ایک ریگولر ہسپتال میں فرق ہوتا ہے. اور یہ ہسپتال اس لیے بنائے گئے تھے کہ وہ لوگ جو پازیٹیو ہوں, جن میں سمٹمس نہ ہوں, ان کو ہم علیحدہ آئسولیٹ کر کے اس لیے رکھیں کیونکہ ان میں سے اگر کوئی گھر واپس جائے گا تو ان کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں, ان گھروں کے اندر جا کے یہ لوگوں کو انفیکٹ کر دیں گے اور پھر تعداد اس طرح مریضوں کی بڑھتی چلی جائے گی. یہ ایک پریکاشنری اور پریونٹیو میجر تھا. ان میں سے خدا نہ خواستہ کسی کی بھی طبیعت خراب ہو یا کسی کو انٹینسو کیئر کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے 2 بڑے اسپتال, میں ہسپتال اور پی کے ایل اس پہ کام کر رہے ہیں. جہاں تک ان کی شکایت ہے لوگوں کی وہ انشاءاللہ جس طرح آپ کو بتایا دور بھی کر دیں گے اور جا کے اسمبلی میں بھی رپورٹ پیش کر دیں گے. جی میں اس کا جواب دے دوں. جی میں پہلے آپ سن لیں نا, ذرا سن لیں, 1 منٹ ٹھہر جائیں. جو ایکسپو سینٹر کی آپ نے بات کی ہے وہ ایشو جیسے ہمارے سامنے آیا اس کو ہم نے انکوائری آرڈر کیا اور اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے, اس کی رپورٹ آ جائے گی. آج یہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو یہاں پہ بتائی ہیں کہ ہم جو ایئرپورٹ سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ان کے صوبوں تک, ان کے ڈسٹرکٹ تک ہم پہنچائیں گے, پھر 48 گھنٹے کا ان کو ڈیڈ لائن دے رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جتنی جو یہ انٹرونشن ہم کر رہے ہیں, ہوم کوارنٹین کی جو فیسیلٹی دینے کے لیے ہم SOPs بنا رہے ہیں, یہ تمام چیزیں اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں تاکہ ہم آسانیاں پیدا کریں اور لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو اس سچویشن میں. آخری کوشچن پوچھ لیجیے. جی میڈم, میرے خیال میں سب سے بڑی یہ بات ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر یہ کٹس استعمال ہو رہی ہیں, ان کی 60 to 70% اسپیسیفسٹی ہے. تبھی جب کوئی پیشنٹ پازیٹیو آتا ہے اس کا دوبارہ ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے, اور جب ہم نیگیٹو آتے ہیں تب بھی ہم 2 دفعہ کرتے ہیں جسٹ ٹو انشور کہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو ہم سے. اس لیے جب فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک مریض آتا ہے پازیٹیو ہو کے لیٹس سے فرام اے پرائیویٹ لیب, تو پھر اس کا ری ٹیسٹنگ اسی لیے ہو رہی ہے اس طرح اس بات کو انشور کرنے کے لیے کیونکہ اس کی اسپیسیفسٹی کمپیریٹیولی کم ہے باقی کٹوں سے. اور یہ ایسی بات نہیں, ساری دنیا کے اندر اسی یہ والی کٹس استعمال ہو رہی ہیں. ان کی 60 to 70% اسپیسیفسٹی ایسی وجہ سے ہم بار بار ٹیسٹ ریپیٹ کرتے ہیں, اور لوگ ہم سے اسی لیے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ بار بار کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں. اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم ڈیفینیٹ کر کے اور پھر لوگوں کا ڈائگنوسس کنفرم کر کے اور کلیئرنس کنفرم کر کے دیں. تھینک یو ویری مچ. میرا سوال ہے کہ اطلاعات آ رہی ہے کہ پنجاب حکومت اور محکمہ صحت کے مل کر ایک اسرائیل کیس پر کورونا کے مریضوں پر تحقیقات کرنے کی معاورت کرنے کی منظوری دی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی میڈم دے دیں جواب. اسرائیلی کمپنی کو دی ہے. اچھا یہ آخری کوشچن ہے, آپ ایڈ کر دیں بھائی صاحب, آپ ایڈ کر دیں. آپ جواب دیں نا, یہ سب نہیں دیا. یہ پہلے کا جواب لے لینا ذرا. سوال کا جواب سن لیں سر. میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی, جی میرا سوال سنیے سر. میری ریکویسٹ ہوگی, دیکھیں کچھ آپ کے ڈاکٹر جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور پاکستان کے لیے باہر کے ملکوں میں آپ کے ملک کا نام بھی کما رہے ہیں, اگر وہ ملک میں آپ کے لیے کام کرنا چاہیں تو اگر کوئی نیگیٹو پروپیگنڈا ان کے خلاف ہو جائے اور اس کو ہم جو ہے
बढ़ा चढ़ा कर बयान करे तो मैं समझता हूँ कि उनकी दिलेदारी भी होगी और वो आपके पाकिस्तान में काम नहीं करेंगे। अब जिस बंदे का आप नाम ले रहे हैं उस बंदे को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो किसका बेटा है, उसके माँ बाप कौन है, वो कितने अरसे से पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी खिदमात क्या हैं पाकिस्तान के लिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, खुदा का वास्ता इस तरह की बात ना करे इस स्टेज के ऊपर कि उसकी फैमिली की दिलदारी हो। वो शायद मैं समझता हूँ जितने वो मजहबी लोग हैं शायद ही मैं ये तो नहीं कहता कोई और नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मजहबी लोग हैं, बहुत ज़्यादा लॉयल लोग हैं और पाकिस्तान से भी लॉयल हैं, पाकिस्तानियों से भी लॉयल हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ा सा डेटा ज़रूर इस चीज़ को देख लिया जाए कि जिस डॉक्टर अमार की आप बात कर रहे हैं उसका बाप भी डॉक्टर है, वो खुद भी डॉक्टर है, उसका भाई भी डॉक्टर है, पाकिस्तानी है, आपके लाहौर में रहते हैं और उनकी बड़ी सर्विसेज हैं स्पेशली उन बच्चों को पाकिस्तान से। मैं जवाब दे दूं, एक बात अमार जो है अमार सलवर वो नंबर 1 ही इज इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट और पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है और ना सिर्फ इलाके के मेडिकल कॉलेज का हमारा ग्रेजुएट है, मैंने खुद उसको पढ़ा रखा है। और सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ भी उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी। बाहर हार्वर्ड से उसने बाकायदा अपनी सारी डिग्रीज की हैं, हार्वर्ड में एज अ कंसल्टेंट काम कर रहा है। यहाँ वो अपनी छुट्टियों में यहाँ 2 महीने की छुट्टी लेके वो बाकायदा यहाँ रिसर्च का अपने ज़ात और अपने साथ एक ग्रुप उसमें तैयार करके डॉक्टर्स का, जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तानी टेस्ट हो रहे हैं, पाकिस्तानी सारे रिजल्ट्स हैं, वो इसलिए काम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लाहौर में। इस्तेमाल कर सके ये इसकी जो रिसर्च है, ये ड्राफ्ट एक सेकंड, इसकी रिसर्च जो है ये ड्राफ्ट ने बाकायदा एक्सेप्ट की है, उसको परमिशन मिली है। और ये भी बता दूं कि 1 पैसा रिसर्च का उसको दिया नहीं जा रहा, वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट रिसर्च कर रहे हैं। रसी साहब आखिरी क्वेश्चन आपके ये बताएं कि इसमें जो स्मार्ट लॉकडाउन है ये स्मार्ट लॉकडाउन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जिस तरह सिफारिशात करने जा रहे हैं कि मार्केट स्कूल पढ़ जाए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके लिए आइंदा कितने दिनों में वफाकी हुकूमत से जो मंजूरी है वो मार्केट्स के हवाले से दे देगी। और दूसरा एक बड़ा पैकेज दिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से। अभी तक जो रेट है पेट्रोलियम की कीमतें कम हुई है लेकिन महंगाई के बायस रेट वो फैसिलिटीज नहीं मिल सकी जो प्राइम मिनिस्टर ने एस्टिमेटेड टारगेट किया हुआ था। पंजाब गवर्नमेंट रेट है को वो फैसिलिटेट करने के लिए क्या इक़दाम करेगी? आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो आपके सवाल का हिस्सा है कि जो मार्केट्स खोलने जा रहे हैं उस हवाले में आज हमारी जो NCOC की मीटिंग हुई है, हुकूमत पंजाब ने अपनी सिफारिशात उसके अंदर पुट की हैं कि किस सेक्टर को जो ऑलरेडी आप खोल चुके हैं फेज़ 1 कंस्ट्रक्शन का, फेज़ 2 कंस्ट्रक्शन का जो फेज़ है उसको किस तरह से हमने खोलना है। वो मुख्तलिफ मार्केट्स में उसने सामान में आना है और लोगों ने लेकर उससे अपने जो हाउसिंग सेक्टर है जो अपनी बिल्डिंग बना रहा है उसको कंप्लीट करना है। सो हम इसको फेज़ वाइज कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जितनी भी ताजर यूनियंस हैं उनके साथ हम हुकूमती लेवल के ऊपर उनके साथ बिल्कुल इन टच हैं, मुख्तलिफ चेम्बर्स के साथ भी इन टच हैं ताकि उन लोगों को फैसिलिटेट किया जाए जहाँ पर लो रिस्क कैटेगरी के जो मामला हैं उनको खोल दिया जाए ताकि जो डेली वेजर है वहाँ पर अकोमोडेट हो सके। दूसरी आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बायस जो इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा उसके बारे में आपका सवाल है। मेरी उसमें रिक्वेस्ट ये है कि उसका मेन इम्पैक्ट जो आता है वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर आता है और बाकी चीज़ों के ऊपर भी आता है। लाजमी बात है इसमें फेडरल गवर्नमेंट की बिजली की जो कीमत है आपको पर यूनिट कॉस्ट होती है वो भी उसमें कम होगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी कम होगी। इसी तरह जो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आम अशिया खुद मार्केटों के अंदर आती हैं उनके जो किराए हैं उस ट्रांसपोर्टेशन के वो भी हम उसको भी देख रहे हैं कि उसको भी किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि जब कीमत बढ़ती है तो वो खुद अपने तय कीमतें बढ़ा लेते हैं लेकिन जब कीमत कम होती है तो कोई अपने तय उसको नीचे नहीं लाता। लिहाजा हमारी कोशिश है कि हम तमाम सेक्टर को जहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत
इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों को दोबारा देखा जाए और उसके मुताबिक उनकी कीमतों को रैशनलाइज किया जाए और उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ऐसे इक़दाम किए जा रहे हैं कि मईशत का पहिया भी चल सके और मामलात बेहतरी की जानिब भी गामज़न हो सकें। करंतना में रखे गए शहरियों की शिकायत पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इंडस्ट्री और मुख्तलिफ माशी शोबाजात खोलने के लिए वफाक को सिफारिशात इरसाल कर रहे हैं, जबकि दीगर ज़राए से भी मजदूर और पसमानदा तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए काम जारी है। एहसास रिलीफ प्रोग्राम और रमज़ान पैकेज भी सर्व किया जा रहा है, जबकि हुकूमत पंजाब ने काबिल इत्मीनान इक़दाम किए हैं। 62 करोड़ की लागत से 8 लैब्स फंक्शनल हो चुकी हैं, जिनमें 6000